مساء الخير. اليوم غادي نتكلم على سوء التسيير والخراب والإهمال اللي وقعت في مناطقنا الأثرية، وغادي نديكم على 40 كيلومتر شرق ساحل مدينة وهران إلى مدينة بطيوة سيتي اكزاكتومون، اللي فيها موجود فيها ميناء روماني أو un port romain qui est délaissé, abandonné, ويوقع فيه دي بياج تو. يبقى يكون في علمكم هذا الميناء روماني بني على ان كونتوار فينيسيان او بيان بور فينيسيان. يكون في علمكم كذلك بأن الفرنسيين كانوا يديروا الحفريات أو لي فوي أركيولوجيك كانوا يديروهم دو مانيير سوبرفيسيال، ما كانوش يعمقوا. فوالا هذه هي، غادي نوري لكم بعض الصور اللي جبتها من الانترنت و on va discuter sur ce sujet. بسم الله. Voilà une petite présentation de l'archéologie, comme tu vois là, Portus Manus, port phénicien devenu port romain, Batewa City, wilaya d'Oran, comme tu vois. هذا le petit reportage ما غاديش ندخل في التاريخ، الديتاي تاع التاريخ، غادي نتكلم خاصة على تسيير المناطق الأثرية في مدينة وهران وضواحيها. كي نقول مدينة وهران كاع الولايات الجزائرية. عندي Oran pour moi c'est un échantillon. J'ai pris 2 photos superposées. هنايا بنقول لكم باللي بطيوة c'est une zone industrielle. عندها des complexes de la pétrochimie والغاز تابعة لسوناتراك ودوت سوسيتي étrangères. راكم تشوفوا هنا البحر الابيض المتوسط، وهنايا يزون انستالي il y avait des belles plages هنايا avant l'installation تاع الكومبلكس de pétrochimie. malheureusement installaوها هنايا، ضيعوا دي بلاج كوت اس تاع وهران. ومن داروا هاد لي زوزين ما داروا aucune fouille archéologique، جابوا البيلدوزر والقدام. يزون انستالي هادو دي زوزين بوليونت للاسف الشديد. وها ولا le site archéologique Port Magnus. تشوفوا منا تشوفوا لا زون اندستريال وتشوفوا البحر. هذه غير باه نقول لكم ما داروا اوكن فوي اركيولوجيك. نعاودها، جابوا بيلدوزر رازاو كلشي وبداو يصطالوا في ليزوزين للاسف الشديد. هذه سي لارمواري تاع لا فيل دارزو اللي داره المستعمر الفرنسي. راكم تشوفوا حط لو فار وحط لو بورتوس مانوس، le port romain, voilà, construit sur les vestiges des Phéniciens, le comptoir phénicien ou bien le port phénicien. Voilà. Voilà, il y avait 3 تسميات. Bon, مين بداو لي فوي en 1858 كان يسموه le vieil Arzeux à peu près. من بعد سان لو، من بعد الاستقلال سماو المدينة بمدينة بطيوة. هنا j'ai marqué les fouilles archéologiques difficiles. علاش؟ parce que les fouilles archéologiques لقاو صعوبات، اللي متكلفين les fouilles archéologiques لقاو صعوبات على خاطرش الاهالي وبعض السكان كانوا ساكنين في هذا le site archéologique. donc ils étaient obligés de les délocaliser pour entamer les fouilles archéologiques. ومن بداو يديروا لي فوي اركيولوجي لقاو دي بياس دو موني، لقاو دي جار، لقاو دوطخ بياس غار، ولقاو دي موزايك. وداو 2 موزايك هادو داوهم في الموزي دوران. هادو لقاو حطوهم 1885 في لو موزي دوران. في الديابوزيتيف هادي درت لي روين utilisés comme matériaux de construction. استعملوهم كمواد بناء لمنازلهم، سواء لي كولون ولا اهالي تلك المنطقه بطيوه. كي نقول لي بطيوي جو جينيراليز با، ماشي كاع اهل بطيوه، كالكوزان سي تو.
واستعملوهم في بناء كيما هادي داروهم طلعوا بهم ديارهم كيما هذا البيلي كيما ما استعملوا ديجار استعملوا هاد الحجرة هذه معروفة بلا ما نقولها لكم تسمى لو بياج مورت لي كولون دي زاني هما يهدموا في هاد لو سيت اركيولوجيك سي فريمون مالورو فوالا سيتي كونستاتاسيون واللي راه دايح وكان اللي راه حاطهم في الحوش زواق ولا في ديارهم زواق ماذا بهم يردوهم للدولة وراكم تشوفوا هنايا منظر سيء سي مالورو ها لو سيت هيستوريك كي ابوندوني et pillé en face la zone industrielle polluante. C'est vraiment malheureux. Hamapra, شوية درج خاص دي فوي هنايا سي mal entretenu. En face ثاني مظهر سيء راكم تشوفوا لا زون اندستريال لي بيل بلاج اللي يضيعوهم aucune étude غير قدام بيلدوزر قدام سي فريمون malheureux. في هذه لا ديابوزيتيف درت هنا كم تشوفوا لا بلوي طومب كاريكاتورال هكا فوالا كي كانت طيح اون بلوي تورونسيال فورت كانوا يخرجوا هادو لي موني لي بياس دو موني رومان ديجا اي دوطخ دوبجي دار اي رار دي اوبجي دار فريمون رار وكانت الناس تجي تديهم يا با دو كونترول يا با دو سيرفيونس كانوا الناس يدوهم ويبيعوهم لي زونتيكير ou surtout les stralos, c'est les coopérants, les canaux les complexes industriels de la pétrochimie, d'Arze, les environs, et tout. C'est surtout les Américains, les Américains, les ingénieurs ou les cadres, في الولايات المتحدة الأمريكية ولاد بطيوة يعرفوا هذه الأفكار. Les Français, les Japonais, les Autrichiens, قاعد فاتوا تما ils ont pillé هذا le site historique هذا ودرت لكم الديابوزيتيف تاع الديتecteur de métaux يحوس على لا بياس ها il paraît y avait même des objets en or hein. J'ai pas la confirmation mais على حسب ما سمعت عندهم les Américains les Autrichiens les Français كانوا عندهم هاد les appareils كانوا يشروهم هنا l'équivalent واحد 400 € تلقى حاجة مليحة 400 €. Chacun eu des pièces de monnaie romane et d'autres objets. Même les immigrés تاعنا كانوا يجوا هنايا هذا الديتيكتور دو ميتو ويدوهم ويبيعوهم للخارج عند لي زونتيكير وكاع هنا بور موا سي لابسونس دو ليتا من بكري سي مالورو درت لكم هذه لا ديابوزيتيف sur un tableau récapitulatif comme tu vois un site archéologique Portus Manus Daïra de Batewa Wilaya d'Oran c'est un petit résumé le pillage vandalisme qui est des ignorants qui est des sauvages ils jouent carrément ils يدير كلشي ولا démolition على سميتها démolition parce que c'est fort possible avec certains responsables corrompus et des charognards des entrepreneurs charognards يجموا يرازوا ديك الجهة ويبنوا des c'est pas des usines ou là une promotion immobilière tout est possible. نعطيكم معلومة كاين في بعض الجهات في وهران ولا ان بو بارتو الناس كانت من تحفر سورتو هادو لي بروموتور ايموبيليي ميم ليطا ميم لي زونتربريز ايتاتيك وكاع مي كانوا يحفروا كانوا يلقوا الاثار كانوا كيما نقولوا حنا في وهران يضربوا النح يديروا البيطوناج البيطون ما يعلموا صحاب الاثار ما يديروا البيطون ني في ني كوني ils s'en foutent pas mal. Ils détruisent l'histoire de بلادنا. Ah, c'est malheureux. Soit étatique, soit public, soit les entreprises privées. Ouais, c'est courant في بلادنا. C'est malheureux. C'est un point très important. Allahumma inni ballaght. J'ai peut-être les deux images, le site internet.
Là, les Européens ils ont des fouilles archéologiques. Ce qu'il nous faut, on a des fouilles archéologiques. راهم البنات هنا كاين لي موزايك نشوفوا بعينيكم الناس يخدموا قلب ورب كما قال لك والاتقان في العمل. حنا راه عندنا الجوامع دون شاك كارتي كاين جوامع ماذا بين الامام يدير اون ايكيب شاك امام يدير ايكيب تاع جامع دي جون يروحوا يتعلموا ويتعلموا هاد سور لو تا سور لو تيران يتعلموا الحفريات ويديروا الحفريات. كاين سكوت مسلمون كاين لي زاسوسياسيون كاين لي ليسيان كاين لي زونيفرسيتير وتاني يديروا دي جيملاج مع دي زونيفرسيتي دي انستيتوت داركيولوجي ويجوا بالفرح والسرور يجوا لي زيتيديون يخدموا في سيت ان تيران فيرج بالفرح والسرور يخلصوكم يخلصوا من الجيوب تاعهم ويعطوكم هذا حبا للعمل تاعهم وكاع وتدوا منهم الحرفه سبحان الله هذه سريان ديتو. وكاين دي زورغانيزم في l'UNESCO qui peuvent financer ça. كاين plusieurs pistes. C'est pas à moi de vous indiquer soit راكم تعرفوهم اللي تحركوا سي تو. وهذا الباتريمون اركيولوجيك دو غروند فالور هذه ثاني درتها طابالو كيما قالك اللي قلاه طرافو دو بروتيكسيون اللي قلاه لا ميزون فالور. Instaurer un inventaire et un guide sur l'ensemble des vestiges et sites historiques. Et le plus important, c'est de récupérer toutes les pièces volées à l'échelle nationale et internationale. Et les ambassades ou les consuls, يجبدوهم ou les détachés culturels, les attachés culturels ils يتحركوا شوية يروحوا les musées يروحوا عند les antiquaires يحوسوا يديروا un inventaire يشوفوا غادي يلقوا سي سور سيرتان سبحان الله. il faut récupérer صوالحنا كيما d'autres pays. انا شد دي جابوني هنا يدوروا في لي موزي في لي زونشير وكاع سبحان الله. وكان يشرو صوالح مشي تاعهم كاع ويشروهم بيديرون في لي موزي تاعهم والله ويعطوهم اون فالور وكاع تقدموا شويه سبحان الله العظيم. هذا هو المثال اللي بغيت نقولها للمسؤولين تاع الثقافه وصاي. Voilà, il faut soulever le problème et bouger, récupérer les pièces الخونوا وهذا المسؤولين تاعنا ندير نداء ابارتير دو سيت فيديو المسؤولين تاعنا بيحركوا هذه الحاله ويريكوبير. ما كاينش غير بطيوه كاين دوطخ سيت ومن بعد نحكوا عليهم ان شاء الله. راكم شفتوا لا جيستيون archaïque et catastrophique de nos sites historiques, l'immaturité et l'irresponsabilité de nos responsables de ce secteur. راكم شفتوا درنا le diagnostic وشفنا les étiologies. On va proposer un traitement de choc. Traitement de choc. C'est des suggestions. Bon, on fait que des rappels. Madabina, il dure au lejna pour récupérer toutes les pièces qui ont été volées ou la rametsoussine à des familles ou d'autres instituts ou la mecharef. Redonnons le musée. Soit à l'échelle nationale ou internationale. Il faut les récupérer. C'est un patrimoine national. C'est très important. Même une petite pièce de rien du tout, il est retourné. Voilà. Il faut favoriser les fouilles archéologiques et impliquer les secteurs éducatifs et les associations. Et revoir la gestion des sites historiques normalement تعلموا التلاميذ من الصغر من الابتدائي المتوسط الليسي تعلموهم هاد الصوالح المحافظة على الآثار. Voilà. C'est très 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 important. والسلام عليكم. ومن غشنا من يعمل منكم عملا فليتقنه ومن غشنا فليس منا. C'est tout. J'espère que les cadres du ministère تاع الثقافة يتحركوا شوية.